first pick. First pick. Third muna yan. Yung pinakamababa. Third prize. 25M. 25M. Pakilala mo muna GM yung bubunot. Bubunot. Isang taga-reckless. Si Reborn. Reborn. Narinig ko yan. Reborn. Ang bubunot. Yes, ako agad. Ang katabi ko si Shano. Ayan. Yan ang nahanap nyo. Yung idol nyo raw. Idol nyo raw. Okay. Third prize. Goes to... Third prize. Makikita mo ang pangalan to. Pagkatapos mong basahin, i-close up mo yung ano. Parang may distortion, no? Sino to? Lady Soshino. Hindi, sinabi ko naman, tinype ko kanina na. Lady Soshino. Online yan, online. Tinype ko kanina, Kuya Ben. Online. Lady Soshino. Pinakita na close up na. Third prize. Dapat ball pen, lagyan ng Lady Soshino. Yan. Third prize. Kuha ko ng ball pen. Third prize. 25M. Meron ulit, after 1 hour ulit. After 1 hour. Cut.